যেতে বি আমার চাষী ভাই মানে অছন প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার নয়া অপডেট আসিছে আপন মানে জানবারটা নিহাতি জরুরি। যেন চাষী ভাই মানে এই অপডেটটা জানবে সেমানে 23 নম্বর কিস্তি পেবে নিহলে যদি বি ভিডিওটা আপন মানে দেখবে আপন মিস করবে পিএম কিষান টঙ্কা পেবার লাগি। দেখুন প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনা 22 নম্বর কিস্তি যেটা কি গুয়াহাটিরু রিলিজ করা হয়েছিল 2024 মସିହା। প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান যেতে বি আমার চাষী ভাই মানে পৌঁছন তাকর লাগি নিহাতি অপডেট আসছে। সে চাষী ভাই মানে ধ্যান দেবার কথা যেন জিনিস মানে মুই কেতেটা বতেবি আপন সেতি প্রতি দৃষ্টি দেবে বলে 23 নম্বর কিস্তি কারণ আপন ସବୁদিন বি পিএম কিষান টঙ্কা লাভ পেবে। যদি বি আপন সে জিনিসটা বেনিফিট নি পেবে বলে আপন জিনিসটা নি দেখলে সে বেনিফিট বি নি মিলে। দেখুন তার অপশনটা আসছে আপন মানে চাইলে পিএম কিষান যোজনা ওয়েবসাইট পোর্টালে আসবে নিহলে পিএম কিষান ওয়েবসাইট লিঙ্কটা আমার ডিসক্রিপশন দেবা সেনে বি ক্লিক করলে পিএম কিষান হোম পোর্টাল আসি যাবে। আসলা পরে দেখুন এই প্রকার বহুত প্রকার অপশন হবে আপন কা করবে নাও ইয়ার স্ট্যাটাস পরে ক্লিক করবে। দেখুন মু দেখে দিচ্ছি নাও এর স্ট্যাটাস পরে যেতে ক্লিক করবে আপন কি দেখুন না প্রথমে পিএম কিষান রেজিস্ট্রেশন নম্বর বক্স ভিতরে ফিল আপ করবে এই ক্যাপচা কোড আছে যেটা আছে হেনতা বক্স ভিতরে ফিল আপ করিকি এনে দেখুন ওটিপি আছে গেট ওটিপি পরে ক্লিক করবে। যেতে বেলে ক্লিক করবে আপনার পিএম কিষান আবেদন স্থিতি ওপন হয়ে যাবা। ওপন হলা পরে সেনে নয়া আপডেটটা অপশনটা আসছে আপন দেখে দচ্ছে চলো মু লগইন করি মু লগইন করিকি দেখে দচ্ছে পিএম কিষান পোর্টাল কি। যেতে বেলে আপন ওটিপি থেকে লগইন করবে লগইন কলা পরে দেখুন সর্বপ্রথমে পার্সোনাল ইনফরমেশন ওপন হয়ে যাবা। ওপন হলা পরে সর্বপ্রথমে আপন পিএম কিষান রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখি পারবে তারপরে চাষীଙ୍କ নাম শো করবা তারপর গ্রাম শো করবা তারপরে নয়া অপশনটা যেটা যোড়ি হয়েছে এটা ধ্যান দেবে যেন চাষী ভাই মানে দেখুন আগর বি আপন স্ট্যাটাস চেক করলে নি শো করতে ইহাতে শো করছে নিহাতি ভাবে দেখুন ফার্মর আইডি যেন চাষী ভাই মানে ফার্মর আইডি বনেছন বলে সে চাষী ভাই মানকটা অটোমেটিক এড হয়ে যাচ্ছে ফার্মর আইডি নম্বর অটোমেটিক আসি যাচ্ছে আপন বনাবার নি পড়বা হেলে অলরেডি সেমানে ফার্মর আইডি রেজিস্ট্রেশন করিथिबार কথা। যেন চাষী ভাই মানে যদি ফার্মর আইডি রেজিস্ট্রেশন নি করবে আপনকে 23 নম্বর কিস্তি আপন মানকে নি মিলে। আপন মানে ধ্যান দন যেন চাষী ভাই মানে নিজস্ব জমি আছে জমি পটাতে কিন কিন ডকুমেন্ট লাগলা আপন যেন চাষী মানে প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনা 23 নম্বর কিস্তি পেওয়া লাগলে আপন কানা করবার পড়বা। সর্বপ্রথমে চালু কিন কিন ডকুমেন্ট লাগবা দেখে দউছে। আমার ওড়িশার দুই প্রকার ফার্মর আইডি আছে গোটে হচ্ছে ওড়িশা সরকার দ্বারা ফার্মর আইডি আছে আর গোটে হচ্ছে কেন্দ্র সরকার দ্বারা ফার্মর আইডি আছে। দেখুন লেখা আছে কৃষক সশক্ত ওড়িশা সমৃদ্ধ কৃষক পঞ্জীকরণ ফার্মর রেজিস্ট্রেশন। আপন के फार्मर रेजिस्ट्रेशन करवा लगी दुई प्रकार फार्मर गोटे होचे हमर ओडिशा फार्मर आईडी केंद्र रेजिस्ट्रेशन करबे। प्रथमे जेन चाषी भाई माने सीएम किसान योजना आवेदन करछन से चाषी भाई माने सर्वप्रथमे कृषक ओडिशा पंजीकरण करबे तापरे कृषक ओडिशा पंजीकरण कला परे आपन का करबे एबे जेन नो फार्मर आईडी होचे सेटा आपन रजिस्ट्रेशन करबे। चलन मु देखे दोचे प्रधानमंत्री किसान योजना पेवा लगिले 23 नंबर किस्ती आपन के फार्मर आईडी केंद्र रजिस्ट्रेशन करबे। देखुन हमर ओडिशा जते भी हमर चाषी भाई माने अछन ध्यान देबे फार्मर रेजिस्ट्रेशन करबा लगी मैंडेटरी बाध्यतामूलक ताहले आपण पीएम किसान बा सीएम किसान टंका पेबे। जेन चाषी भाई ने सीएम किसान लगी नुआ आवेदन करथिले से चाषी भाई के काटी दिया है सेमन को फार्मर आईडी ले काटी दिया है जेते तक से फार्मर आईडी नि बनाबे और से ऑप्शन रे एडिट नि करी ऑप्शन रे ऑनलाइन नि करबे तबे तक सीएम किसान बा पीएम किसान टंका नि पे पारन। देखुन लेखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पेबा लगे प्रथमे होचे फार्मर रजिस्ट्रेशन करबा लगे प्रथमे होचे आधार नंबर से जेन मोबाइल नंबर लिंक होचे से मोबाइल नंबर आधार नंबर लागबा तापले लैंड रिकॉर्ड जेंटा जमी पट्टा प्रथमे होचे ओडिशा चाषी न्यू अपडेट रहला पीएम किसान बेनिफिट पेबा ले वर्षक 6000 टंका। प्रथमे होचे जमी पट्टा आधार कार्ड आधार से जेन मोबाइल नंबर लागबा तापरे गोटे ई क्वासी आपनकर ई क्वासी कंप्लीट थिबार कथा बैंक अकाउंट और डीबीटी एक्टिव थिबार कथा चारिटा ऑप्शन जदी होचे बेला आपन के किछि करबा नि पड़े आपन ऑटोमेटिक टंकाटा आसबा। फार्मर आईडी केने बनि पारबे आपनकर जनसेवा केंद्र तापर VAW कृषि ऑफिस जेंटा कि कृषक ऑफिस जेंटा हमर ब्लॉक मन के अछि सेना के करि पारबे निहल जिला स्तर रे जे भी करि पारबे निहल ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम रे करि पारबे। ऑफलाइन रे करबा ले हेले आपन VAW ग्राम पंचायत कैंप होतिबार तापर कृषक साथी सेमना करि पारबे ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे हेले जनसेवा केंद्र के जिबे आपन ऑनलाइन करि पारबे। आवश्यक दस्तावेज होचे जमी पट्टा आधार कार्ड मोबाइल नंबर ई क्वासी थिबार कथा बैंक अकाउंट डीबीटी लिंक थिबार कथा ए चारिटा थिले जे आपन टंकाटा मिलवा। पीएम किसान और सीएम किसान जेते भी सरकारी योजना होची केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऑटोमेटिक आपन बैंक अकाउंट जमा हवा। एटा थिला नुआ अपडेट पीएम किसान लागि जेन चाषी भाई माने पीएम किसान पेबा लागि हेला फार्मर रजिस्ट्रेशन बाध्यतामूलक जदी आपन आकिन बेले 23 नंबर किस्ती आपन मिले। आशा करूछि हमर वीडियो द्वारा आपन माने किछि सिखि पारथिबे। हमर वीडियो जदी आपन माने पसंद आसला हमर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करबे हमर चैनल सब्सक्राइब करबे। धन्यवाद नमस्कार।